Da li ste se ikada zapitali, dok držite onaj običan list papira, zašto je baš takvih dimenzija? Danas zaranjamo u priču o A4 formatu. Verujte mi, iza nečega tako svakodnevnog krije se jedna neverovatna priča o matematici, redu i genijalnom dizajnu, zasnovana na fantastičnom članku Nebojše Kostića. A4 papir je, svuda, u štampačima, ugovorima, školskim sveskama. Ali te mere 210 sa 297 mm nisu pale s neba. One su zapravo rješenje jednog velikog globalnog problema, jedan elegantan spoj inženjeringa i matematike. Sad, dolazimo do onog glavnog, do srca cele misterije, do pitanja koje će, obećavam, promeniti način na koji gledate na kancelarijski materijal. Dakle, zašto baš ovi brojevi? Zašto ne neki, okrugli i lakši za pamćenje? Odgovor se krije u jednoj neverovatno pametnoj ideji koja je bukvalno uvela red u svet štampe. I evo ga, rješenje je u odnosu stranica. Ako podelite dužu stranicu 297 sa kraćom 210, dobijete broj koji je jako blizu 1,414. A to je, naravno, kvadratni koren iz 2. Taj broj, ta matematička konstanta, daje ovom papilu njegovu, recimo, supermoć. A evo i kako ta supermoć izgleda u praksi. Zamislite ovo. Uzmete A4 papir i presavijete ga tačno na pola po dužoj strani. Ono što dobijete je A5 format. A fora je u tome što taj novi, manji list ima potpuno identičan odnos stranica kao onaj originalni. Nema izobličenja. To je prosto genijalno. I evo malog vodiča za sve koji su se nekad zbunili ispred fotokopiranta, one opcije za smanjivanje i uvećavanje 71% i 141% nisu nasumične, ne, one su direktna posljedica matematike korena iz 2. Smanjivanje na A5 je 71%, a uvećavanje na A3 je 141%. To omogućava savršeno skaliranje bez sećenja sadržaja. Ali kako je svet uopšte stigao do ovog elegantnog rješenja? Pre ovoga vladao je potpuni haos. Ajde da na brzinu prođemo kroz istoriju. Verovali ili ne, pre ovog sistema svaka zemlja, pa skoro i svaka štamparija imala je neke svoje mere papira. Potpuni haos. Ideja o proporcionalnom papiru se javila još u 18. veku, ali su Nemci bili ti koji su ih 1922. godine pretvorili u standard DIN 476. Te 1975. svet je konačno prihvatio taj sistem kao međunarodni standard ISO 216. A ključna stvar je ovo. A4 nije usamljen. Deo je jedne savršeno logične porodice, A serije. Sve počinje od formata A0, ogromnog lista papira čija je površina tačno 1 kvadratni metar. Prepolovite njega i dobijete A1. Prepolovite A1 i dobijete A2. I tako sve do A4 i dalje. Prava slagalica. A sad pazite ovo, jedan neverovatan detalj. Ako koristite standardni kancelarijski papir od 80 grama po metru kvadratnom, koliko mislite da je težak jedan list A4 papira? Tačno 5 grama. To možda zvuči nebitno, ali za transport i logistiku, gde se mere hiljade listova, ovo je apsolutno genijalan trik. Naravno, ne koristi ceo svet ovaj savršen sistem. Postoji i glavni konkurent, pre svega u Severnoj Americi. Ovdje vidimo glavne razlike. Američki letter format je malo širi i primjetno kraći od A4. Ali najvažnija razlika nije u milimetrima, već u onome što nema. Letter format nema tu magičnu proporciju zasnovanu na korenu iz 2, a to u praksi stvara probleme. I evo ga, primjer te noćne more. Svako ko je radio sa međunarodnim dokumentima zna za ovo. Kada pokušate da odštampate PDF napravljen u letter formatu na A4 papiru ili obrnuto, sadržaj se često odseče, a margine se potpuno poremete. Jednostavno, ne skalira se kako treba. Tu je A4 standard daleko superiorniji. Sad, neko bi mogao da kaže, čekaj, zašto je sve ovo važno u digitalnom dobu? Odlično pitanje. Ajde da vidimo kako se A4 snašao u svetu bez papira. Ironija je u tome što je A4 postao apsolutni kralj digitalnih dokumenata. On je postao most između onoga što vidimo na ekranu i onoga što ćemo dobiti na papiru. Svi PDF dokumenti, Word, Google Docs, svi oni podrazumevano koriste A4 kao referencu. A ovo je savršen primjer te veze. Da bi odštampani dokument izgledao oštro i čisto, digitalna verzija mora imati pravu rezoluciju.
Za A4 to je standardnih 300 tačaka po inču, što prevedeno u piksele znači tačno 2480 sa 3508. Fizički standard direktno određuje digitalne vrednosti. I na kraju, cela priča o A4 formatu nas uči jednoj važnoj lekciji o dizajnu. Najbolja rešenja su ona koja i ne primećujemo, jer jednostavno funkcionišu savršeno. A4 je tiha, nevidljiva supermoć koja je pomirila matematiku, industriju i digitalni svet. I za kraj jedno pitanje za razmišljanje. Dok se svet seli u digitalno okruženje, da li će standardi rođeni iz fizičkih potreba, poput A4, uspeti da opstanu? Pa njegov ogroman međunarodni uspeh, za razliku od fragmentiranih sistema koji i dalje postoje, govori nam da je dobar i univerzalan dizajn praktično večan. Nadam se da od danas na onaj običan list papira gledate sa malo više poštovanja. Ovo je bio samo kratak pregled, a celu priču sa svim fascinantnim detaljima možete pročitati u izvanrednom originalnom članku Nebojše Kostića na sajtu techfocus.rs. Hvala vam na pažnji.